Abdul Malik Siddiq sa kanalong mga Sarangani Province. Ikaduwa itsa ko pama so karumaya naglambing silang dua sa malamag sa tanap puwasa silang dua sabab sa kabagal na syahwa nila na ginamawan silang sa malingaw ko as sperm cell minto batal sa puwasa nila ano makapamaliwan sila. Yan na, yan pa kanay nagkalambing-lambingan yan, no, galumaya sa malamag kanong Ramadan, pagpuwasa sila, dalam mga pagpuwasa sila, naandang niya at pidusupakan ng mga ulama. Sa bagi ka ng mga ulama na iniharamilan, dahil nilang pamakaya, no, ibatali lang sa puwasa ito, kaya nilang inidalil na So قدرون الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Sagunat Allah Ta'ala na menggulawa surjilan bulan nurun kanilan so halal sa kanu kan bulan nurun sa kanilan ang kalumanu ang mga babay fal ana bashiruhun na saguna tigulahun ta'ala yaman na saguna niyan na saguna wan yung magabi may kamalumag na haram kalambing-lambing kapangakas-ngakas kanda dalamot kada tanggunan naman umanisa kan dua galumaya sa kanu kapulit ya sinabot sa ayatan na niya na yabo ini halal Allah Ta'ala ang mubasarah na so magabi siya kanu magabi may kasya kanu malamag na haram sabaplo na di kapakayan ito ang magkabatal sa puwasa magkabinasa sa puwasa. Ya wajhu dilala sa ayatan na niya fal'ana bashiruhunna na anna Allah subhanahu wa ta'ala harrama al-mubashara fi an-nahar wa abahaha fi al-layl wa at-taqbil wal mulamasa naw'un min al-mubashara wa radda alayhim al-jumhur wa qalu inna al-ayata tatakallam anil jima' أو إن الآية تكلمت عن الجماع ولم تتكلم عن التقبيل والملامسة ayatan na niya na yaning pimbitala na kausar mama kanu kalumanin gima kana yaning pimbitala na kaalag kagakus andon san aliw sa kanu sa timanan doa pengulang mga Malikiyah manam na tigilan makruh mutlakan kalambing-lambing pwede nubaso ka pagalkan wag lumaya kanu walamag kanu Ramadan sa ula-ula pupuasa silan yan nilan inidalil na hadithan niya muttafaqun alaih abun sakani Aisyah radhiyallahu anha ya bintawari Aisyah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih aw arabih muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim wa zada fi riwayatin ukhra fi Ramadan Hadith Aisyah radhiyallahu anha yani biddalu ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bagalak sa ula-ula puasa no bangami-ngami bangakeus-ngakeus sa ula-ula puasa ugay na pinaka makamilik sa kanu kahanda no ginawanin pangulan dito nagkakagaling pukontrol so kahanda no ginawanin sa di makabuilo di makangula-ula sa kanu ini sapal kita makamataladan sa kanu puasa Yani mana na
Kung ano na pinto ka, kakontrol ni ginawanin. Pasal ka rin tao, adini kakontrol ni ginawanin na haram nun o di na makruh lo ni kanggulanin sa tuba. Kaya makagilak na makabuilo, magkatalos na mapatalos sa puwasanin. Ang tubay madhab o mga malikiya. Kagin na yasahid dyan na kinadaw ni Aisha niya sa wakana amlakakum li irbih aw arabi. Aniya ba kadalon na yupidul ikhtisas pagkatuturusan niya galbakan kabagal kanya no tao bubuwasa kanu kalumanin sa malamag kanu Ramadan na pagkatutuloy niya sa special book kanu Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأيدوا فهمهم هذا بالحديث الذي رواه النسائي في سننه بطريق الأسود أنه قال قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قال أليس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت إنه كان أملككم لإربه. Binagalilan supahamilan ba niya sa kanong hadith ana panudto li Imam An-Nasa'i. Asya nakaukit kani Aswad, yapid daw ni Aswad, pid daw ko tiging kani Aisha radhiyallahu anha, ginto mapakay malag sa miyong supupuasa. Yapid daw ni Aisha tiging di. Ya ko pid daw ron di ka na patingin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bedyom bagarag sa dahil mapupuasa sa kanin. Yapid daw ni Aisha, hay ugera. Pinaka makakontrol sa kanu kahanda no ginawa nin. Yani mana di ka na tanungan na sa Nabi aga kontrolin no kahanda no ginawa nin. Di madisgrasya, di makabuilo, di makabulog. Sabat man sa kanong mga ulama Al-urang ba si Imam Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Zahiri na tiging ganaman tagapakay mo ka mustahab niya ba'y dalilin na hadithi Aisha niya kaya ginapunguha ng Nabi natupong punguha ng Nabi na ya asal sanday punguha ng Nabi na ang ulang mo lang ng mga mukallapin sa kanong mga umatin kama magidyan siya sa kanong hukuman anday punguha ng Nabi na ang ulang tanungon ya tabiya na aran dalila nakatuturo sa special window kanu Nabi. Na siya na dalila nakatuturo sa special buhi niya galbukan sa kanu Nabi. Partibo sa kinagdaw ni Aisha niya sa kapupusan na hadita niya awakan amlakakum li irbih aw arabi. Na di ka na yanin maknene mint sa kinapahaman to ng mga malikiya special book kanu Nabi do punggulan. Kaya kinapahamon no mga ahlul zahir, pinanguruan sila ni Imam Ibn Hazm Al-Zahiri na igitihad niya ni Aisha. Di kanay niya, buong sa kanong Nabi, kapanando mo niya igitihadin, kinapanagwanarin sa kinapahamin sa kanong kapangulang ng Nabi sa may ito ba. ويؤيدون فهمهم هذا بما أخرجه أبو داود بسند جيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم قال عمر لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما أي ففيما السؤال binagalilan so kinapahamilan ba niya sa mustahab so kaal ko to pubuwa sa kanu karumanim sa kanu napanood tuloy Abu Dawud sa sanad amabya nagkabun sa kani Umar ibn al-Khattab radiyallahu an yapid daw ni Umar nangundisyon ako miga karini ako minahal ka ko sa dalam mapupuasa ko. Napiddaw ko kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hay Rasulullah, nagkanggulag ko sa guna sa isa aping gula masla matibang ka labing gula
minalka ko sa dalam mapupuasa ko. Inalkan ko sa kaluma ko, sinyom ko sa kaluma ko sa dalam mapupuasa ko. Yapid daw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikangan ko ang tingin na may ka, namumug ka sa higit. Sa dalam mapupuasa ka. Ngayon ito yung hukumani. Yapid daw ni Umar, tingin, kenapa kagaya puasa itu ka pamumugan to? Na yapid daw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingin, nukang kay bagi Japan. Yani mana, ini kaso nabi, ikaalkan to sa mana mong ka pamumugan. Na kanito pagkakit. So jumhur man na miyabay kapata kadalo na ilan upama dipindi kan upakal kan upama kag kamilikanin so tangganong ginawanin kahandanin atau kasusangulanin kagina may irbi na hayatihi may ka arabi na so sangulanin tutawan to padyaw manin pagkarkanin so karon manin kanong mga mago Ramadan sa ula-ula po puasa na may kagaganin padsapal pagkontrol so lilinin sa di makataos, di makabuelo, di madisgrasya na mapakay. Hindi na pingulang nabi, mapakay sa kanin ngulanin ito, malak sumyong. O man na may kadinin magaga sa mga pagkontrol so lilinin na haram. Nya bay mazhabo kadadaklan kanong mga ulama patan siya pa sa mga Hanafiya o sa mga Shafi'iyan o sa mga Hanabila. Sa niya bay inidalilan na hadithi Aisha niya nabatya namin siya kanong kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im walakinahu kana amlakakum li irbih aw arabih muttafaqun alayhi wal lafdhu li Muslim. Ya kaadno Nabi sallallahu alaihi wasallam bagalak padyong sa ula-ula pupuasa ando bangami-ngami bangakes-ngakes sa ula-ula pupuasa kanu malamag kanu Ramadan o kada pinaka makakontrol sa kanu tanggano ginawanin uli na so sangulanin sa mawatan sa kanin sa disgrasya. Ya wajhul istishhad sa niya hadith na anteni pagijano nabi ang makakontrol sa kanu kahandanin lilinin syahwanin na mapakay ang gulanin to pingulang nabiyan to wala antayin man namin di ka naman ang sunabi makontrol ni ginawanin tangganin atau kanu sangulanin ka delikado sa madisgrasya makabuelo nalinin ang gulanin to. ويؤيدون فهمهم هذا بما أخرجه أبو داود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله عن المباشرة أيضا فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ walladhi nahahu syabun. Do binagalilan inya ba kinapahamilan sa kanong hadithi Aisha sa mapakay malak so tao may ka-control ni ginawanin di man mapakay makadinig ka control dinig ka sa paani ginawanin kahanda na ginawanin tao sa sangulanin sa kanong panunto rin po Daud sa kanong kitab binasunan sa sanad aniya hadith na mabya insyaallah anak kampun sa kani Abi Hurairah radhiyallahu an armama ini janing kanu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa benar-benar sa katawa mama ini janing kanu Nabi sallallahu alaihi wasallam ipartisa kaal ku tawa pupuasa kanu karumanin kanu malamag kanu Ramadan na sinukutan no Nabi pinamakenin na kumalun man namin sa katawa mama na ini janing buni may tubong ija na sinapaano Nabi na mimbire sukukuman pinamakin ni Luisa sa oran to ini sa rin man ng Luisa sa oran to inunta sa oran buso ija na kunani ang pagaya na kanabusan ka suku pinamakain na biyan to pinakin yung lunan to ikaalk sa dal mapupuasa sa malamag ka no Ramadan na lukas sa mimbayumot ang matuwagay
So sinapanin mo naman to na bajaganap na rin kang udanin. Mangudagay, delikado sa madisgrasya. أما الصنعاني في كتابه سبل السلام فإنه رجح قول القائل بالإباحة. يعني تنرجح إمام الصنعاني كانوا كتابنا سبل السلام شرح بلوغ المرام na yanin pinakabagal na sukad dalo numid dalo sa mapakay ikaal ko to pupuasa sa yanin dalilin to bidalili ma akhrajahu Muslim bisanadihi an Umar ibn Abi Salama annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuqabbilu as-sa'im فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سل هذه يشير إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال له عمر يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. Napanood to Imam Muslim kano kitab na sahih ana kabun sa kani Umar ibn Abi Salamah inidjaning kano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindot tigin malak bun mapakai imalak sa miyong musupupuasa sa dalam mapupuasa sa kaning kano malamag kano Ramadan. Ya biddaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijay katingin niya dinanduno nabi si Ummu Salama karumanin na pinanudtulo ni Ummu Salama sa puna-puna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pungkulanin ninto ba na ya biddaun ni Umar ibn Abi Salama hay Rasulullah saka na pungkulan ng kinangka sa puna-puna na inampun Allah ta'ala kaso nauna kadusan ka, dusu kaulipan. Yani mana di mapakai bagingan namin sa kaka. Ang bilayat, tanong sa kana. Mag-injani no na, nunuli, kaulipan na. Kadusan ka na, ini berulahu ta'ala maampun siya ka. Liyagfiralaka Allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar. Ya fiddaunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit tigin na ibat salahu ta'ala. Nasakir mbay pinakamagilak sa kanu salahu ta'ala na pengulang pinambah. Mana kagina pungkulanin na iingan sa kaninong mga ummatin. Mapya kadbali kan sa anian ya isa sa kanina alim ang masla imam kanong mga muslim wera sa kami na yanami pagtarjahan dyan so madhabul jumhur adibindi kanong tao. Upama ka makontrol ni ginawanin sa mawatan sa kadisgrasya, di magkabuilo, di kagairan sa puasa nila, ang gulanin nito, iingan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ami man ang kadini makontrol ginawanin na dinin ang gulan. Ipilin siya sa doa niya mama, nagkumaw ka ng Nabi, pinamakin ni Luis sa katawan to, naraning pa makaya Luis sa katawan to, kuna doon suliman ha, kuna makailay ng bida, ilo katawan to mama, kapinamakayanin na to, pinamakin ni Luis na to, kasi kaalag sa mga puasa. Sa ulo lang pupuasa na matuwar na pala o kasaming bayumot sinapaanin mo naman doon tsaka na pala panasangan pa naman ay kangunan kaya nakagapakay siya kanong tao magkontrolin sa ginawanin na upama kapinggurain to na anong ba nakaliw mayroon ba sa idya niya pinggura ba ito na piyangin din na nakaliw nangini hukumanin. Si Imam Ibn Hazm al-Zahiri kanu kitabin amuhalla na upama tiging kainilay numama sukarumain atau inalkanin sinyomin pinangaminin pinangakesin pinangagapin pinangapapin na nakaliyaw sumani atau kanakaliyaw sumali magijampa ni mani atau kamali inakaliyaw atau karamag kayaw na puwasan niyan to na sahih, correct, di makasambi, di makagkapara.
Yani ini dalil na ratiin nas nakatuturo sa makabatalin to sa puasa. Nagijani Quran o hadith apya igima nadala. Naya asal siya kanulang-ulang nung kagisahan al-ibahah. Di mapake kan nabi kan bulan ini, mapake kan mga umatin. Nadala nas minatak sa makabatalin to sa puasa upama karena kaliyaw. Sebab tu na magijampo ni yali niyolon naman ni atau kamadi atau kadana kaliolon na di makabatal sa puasa ito. Sa kanong madhab al-Zahiri, especially si Ibn Hazm al-Zahiri. Jumhur manam natigilan yaqdi idha amna wala kafarata alayhi. Amma idha amdha fala qada'a alayhi wala kafarata lahu. Upama kalinyawan sa kanin, sabab sa ito kay kina siuman to, kina pangamian to, kina pangalkan to, kina pangapapapapan to, narili na miyalo, narili ka nuli na miyaw. O yali na miyalo naman na batal sa puasanin. Kasabihanin ito, wajib sa kanin ni kasabihin sa ito, o kaya di ka na wajib sa kanin ni kakapara, nakaparanin. Ya wajib lo nasabihanin mo, upama kamani inakaliulong. Amay manam kamadi ilin miyolon nada sambinin di makasambi nulipan makagkapara korey ke puasa ni nanto. Yan biraya na madian yan dumani manian yan na mabagli kang palyonin sa kanutaw na malbuka benar iga maputi. Arubag kaadang suwata. Madian yan na di ka na mabagli kang palyonin. Di yung gagakontrol, na di ka naman na sumani igananang karon. Kaya katatapan na kabrionin niya na kapamikilo tao, kapag imagine tao, atau kakapangakaso tao, kapangami-ngami tao, kapangpapapapo tao sa kanong kaumanin. Na may kayalin niyo naman na batal sa puasa sa kanumad sa jumhur. Dahil kabatal, wajib sila kanini kasambi ni nun, inabatalo to puasa na dir makagkapara. So luboy wajib sir kaning ka kasambi mo darang kapara nin. Amay kamadi ilin miyaw na korek so puasa darang sambi no darang kapara. Italo sindet. Gagasambo ito. Maniyan to. So mga Hanabila na maya bumbay sa madzhabul jumhur niya. Pero yan tinabihan na doon timan masalah. Ikaisa na siya kanong kailay no mama kanong karumanin. Amay ka sumama na iba parumananin ni kina ilainin sa kanong karumanin. Ida karrara rajulu an nadara ila zawjatihi fa'amna fa innahu yajibu alaihi qada'u dhalika al-yawm. Amay kapipapalumanan mamilay so karumanin na sabab sa kinagpapalumanin nanto milay kanong karumanin na nakaliyaw so mani na wajib sir kanin ni kasambinin sa inang kanumani. Siya manam sa kanumadi na may kainalkanin so karumanin, pinangapapin, pinangamin-ngaminin na nagkaliyaw sumadi na batal so puasanin. Wajib sila kanin ikasambi o kaya rada kaparanin. Nyabay kano mga Hanabila. Yamanam kano nga mali kaya na wajib sila kanin ikasambinin sa lango-lango ng tuba. Nando kagkaparanin. Ulin miyaw so mani na wajib sila kanin ikasambinin. Uliniawa naman wajib sila kanin ikagkaparanin. Yatabiya na siya sa kanong madi, kami kamadi builin miyolon na yabo wajib lon na kasambi. Di ka na wajib lon ni kagkapara. Wa as-San'ani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rajjah madhaba Ibn Hazm liannahu lam yarid fi dhalika nasun wala ijma'. Si Imam San'ani na
Yanin tinargih, yanin pinakabagal kanu kitabi na Subul Salam na sumadhabi Ibnu Hazm. Menjampan ni mani atau kamadi inakaliolon na di makasambi atau di makagapara. So puasa ni nanto na sahih lagi na dalam nas amin nataksa kanunya masalah sa makabatal sa puasa. Whereas kami orang kinapangagi, ingana sa kami, nangulit kami, taman sa kuna, pag kami kanong mga manong ito mga mulit. Ya kapabasi kamay, pagkasuot ka sa pumagustad-ustad, da kami magkasuot sa pumagustad-ustad, udi na original na ustad. Kaya kami kanong mga malido, mga manong ito mga mulit. Ngayon pagkambitiya, tabo manong kayo, manuntin mo yung arang pambitiya, kumain sa dala. Na so ingala, nung kami kinapangagi, ang mga mulit, ang mga manong, mga malido, na yana misandeng sa masalah niya na yaragih so madhab o kadadaglang kanong mga ulama. Amay kamani, linimiyaw kanong tao sa kinalambing-lambingan to na darambit ya po, da question kapiti mamani nido. Mingga kesa, mindomog, miggiswa, na nagkariyaw sumani, batal su puasa, o kaya di makagkapara. Amay man magkamadi, ilinimiyaw na di makasambi, di makagapara, patalusan nindan so puasa nito. Kaya insyaAllah ta'ala na sahih di puasa nindan to. Niya pa teman, kabitiyan namin sa masalah niya, mapantag-pantag ka kinambitiala, kinamalandog ka kinamarakipan ni banawalan na po mga ija. Yanin makna Abdul Malik Siddiq siya. Abdul Malik Siddiq sansa Kanalo Maasim Sarangani Province na lipatangkar nilango-lango ng mga kadawan do. Pat Ahmad Sabi linabit kami sa niya masalah sa mapantag na kinalabit ya kabu kapiti na sumad sahab o majority. Ipindig kanurin miyaw. Nangalangalak, nangami-ngami, nangapapapap, mindumog, mingkakasa, sumaman o sumabay, anong alamat, kanong Ramadan, sa pupuasa silang tanan, arna kayo kanilan, na ilay kaso ng kaliyawan to. Amay ka man, ilinimiyaw kanilan, nawagib kanilan, isabihan nilang ba ito kay, kapatali puasan to, o kaya di rin sila makagkampara, nakasala nila, niya tabihan na, sabihan nila mo ito kay. Amay manam kaya, linimiyaw kanilan, na madi, na patalusan nila sa puasa nila, kapuasan nila na to, na sahih, di sila na makasambi nudala kapara nilan dua. Karena itu na di kini mapayag kanong gagay sa ating inginam ba hukuman mama ko ina to ka apa ka babay nanday hukuman sa mama niya namituong ba so hukuman sa kanong babay. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Ustaz. Pagkaid sa